हे सदाप्रभु, दुर्जन ठारू मते उद्धार कर, दौरात्म्यकारी मनुष्य ठारू मते रक्षा कर। सेमाने मने मने कुकल्पना करती, सेमाने युद्ध करने को प्रतिदिन एकत्रित हुअन्ति। सेमाने सर्पपरी आपणा आपणा जिह्वा तीक्ष्ण करिअछन्ति, सेमानक ओष्ठाधर तले कालसर्पर गरल थाए। हे सदाप्रभु, दुष्टर हस्तरु मते रख, दौरात्म्यकारी मनुष्य ठारू मते रक्षा कर। सेमाने विपथकु मो चरण पेली देबा पई कल्पना करिअछन्ति। अहंकारी माने गोपନରେ मो पई फांद ओ दौड़ी पाती अछन्ति। सेमाने पथपार्श्वरे जाल प्रसारी अछन्ति, सेमाने मो पई जंता बसाई अछन्ति। मु सदाप्रभुଙ୍କୁ कहिली, तुम्भे मोहर परमेश्वर। हे सदाप्रभु, मो निवेदनर रबरे कर्णपात कर। हे मो परित्राणर बल स्वरूप प्रभो सदाप्रभु, तुम्भे युद्धर दिनरे मो मस्तक रक्षा करिअछ। हे सदाप्रभु, दुष्टर बांछा प्रदान कर नाही, ताहार कुकल्पना सिद्ध कर नाही। के जानी सेमाने आपणा मानकु गर्वित करिवे। जेउ माने मते घेरी अछन्ति, सेमानक निज ओष्ठाधरर दौरात्म्य सेमानक मस्तक उपरे बर्तु। सेमानक उपरे ज्वलंता अंगार पड़ू, सेमाने अग्निरे निक्षिप्त हेउंतु। सेमाने जेपरि आउ उठी न पारिबे, एथिपई गभीर गर्तरे निक्षिप्त हेउंतु। दुर्मुख लोक पृथ्वी स्थिर हेब नाही, उपद्रवी को निपात करिबा पई अमंगल मृगया करिब। सदाप्रभु दुखीर विवाद ओ दीनहीनर विचार निष्पन्न करिवे, एहा मु जाने। धार्मिक माने अवश्य तुम्भ नामर धन्यवाद करिवे, सरल लोक माने तुम्भ छामुरे बास करिवे। गीत संहिता 141। संध्या प्रार्थना। दाऊदंकर गीत। हे सदाप्रभु, मु तुम्भ निकटरे प्रार्थना करुअछि, मो पक्षरे सत्वर हुओ। मु डाकिबा बेले मो रबरे कर्ण दिय। सुगंधी धूप परी मो प्रार्थना, संध्याकालीन नैवेद्य परी मोहर हस्त उत्तोलन तुम्भ छामुरे उपस्थित हेउ। हे सदाप्रभु, मो मुख आगरे प्रहरी नियुक्त कर, मो ओष्ठाधरर कबाट रक्षा कर। अधर्माचारी लोकमानंक संगे दुष्ट क्रियारे नियुक्त हेबा पई कोनोसी मंद विषय मो चित्तकु प्रवर्ताओ नाही, ओ सेमानंक सुस्वादु भक्ष्य भोजन करिबाकु मते दियो नाही। धार्मिक लोक मते प्रहार करू, ताहा मो प्रति दया हेब, ओ से मते अनुजोग करू, ताहा मस्तकरे तैल स्वरूप हेब। मो मस्तक ताहा अग्राह्य न करू। सेमानंकर नाना दुष्टता समୟରେ मोहर प्रार्थना चलुथिब। सेमानक विचारकर्ता माने शैल पार्श्वरे निक्षिप्त होइअछन्ति। मोहर वाक्य मधुर, एणु सेमाने ताहा शुणिबे। केही भूमि चाष ओ विदीर्ण करिबा बेले जेपरि, सेपरि कबर मुखरे आम्भमानक अस्थि सबु छिन्न भिन्न होइअछि। कारण हे प्रभु सदाप्रभु, मो दृष्टि तुम्भ आड़े अछि। मु तुम्भठारे भरोसा रखिअछि। मो प्राणको अनाथ करी त्याग कर नाही। मो निमंते सेमानक पातित फांदरू ओ अधर्माचारी मानक जंतारू मते रक्षा कर। दुष्ट माने निज निज जालरे पड़ंतु, सेही अवसररे मु रक्षा पाए। गीत संहिता 142। सहायता पे प्रार्थना। गुंफारे थिला बेले दाऊदंकर मुश्किल प्रार्थना। मु निज रबरे सदाप्रभुंक निकटरे काकुक्ति करे। मु निज रबरे सदाप्रभुंक निकटरे निवेदन करे। मु ताहांक छामुरे निज दुखर कथा भांगी कहे। मु ताहांक आगरे आपणा दुख जणाए। मोहर आत्मा मो अंतररे उद्विग्न हेबा बेले तुम्भे मोहर मार्ग जानिल। मो गमन पथरे सेमाने मो पाई गोपनरे फांद पाती अछंती। मो दक्षिण पार्श्व निरीक्षण करी देख, मते जानिबा लोक केही नाही। मोहर आश्रय विनष्ट होइअछि, मो प्राण पाई केही चिंता करे नाही। हे सदाप्रभु, मु तुम्भ निकटरे काकुति करे। मु कहिली, तुम्भे मोहर आश्रय। जीवित लोकंक देशरे तुम्भे मोहर बांट। मो काकुक्तिर मनोजोग कर, कारण मु अति अधनत होइअछि। मो ताड़नाकारी मानक ठारू मते उद्धार कर, कारण सेमाने मो अपेक्षा बलवान। कारागाररु मो प्राण उद्धार कर, तहिरे मु तुम्भ नामकु धन्यवाद देबी। धार्मिक माने मते बेष्टन करिवे, कारण तुम्भे मोहर प्रचुर मंगल करिब। गीत संहिता 143।
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ମୋ ନିବେଦନରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ଧର୍ମରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନିଜ ଦାସକୁ ବିଚାରରେ ଆଣ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ତାଡ଼ନା କରିଅଛି, ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭୂମିରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ସେ ବହୁକାଳରୁ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରାଇଅଛି। ଏହେତୁ ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଅଛି, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବକାଳର ଦିନ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୁଅଛି। ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ତୁଲ୍ୟ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେଉଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସତ୍ୱର ହୁଅ। ମୋହର ଆତ୍ମା କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି। ମୋଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, କେଜାଣି ମୁଁ ଗର୍ତ୍ତଗାମୀମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବି। ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାର କଥା ମୋତେ ଶୁଣାଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଭରସା ରଖେ। ମୋହର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ମୋତେ ଜଣାଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଉଠାଏ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୁଁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ପଳାଏ। ତୁମ୍ଭର ଇଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମଙ୍ଗଳମୟ। ମୋତେ ସରଳ ଭୂମିରେ ଗମନ କରାଅ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ସକାଶୁ ମୋତେ ସଜୀବ କର। ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମରେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କର ଓ ମୋ ପ୍ରାଣର କ୍ଲେଶଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ। ଗୀତ ସଂହିତା 144। ରାଜାଙ୍କ ବିଜୟୀ ଉଲ୍ଲାସ ସ୍ତୁତି। ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମୋହର ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖାନ୍ତି ଓ ମୋ ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଶିଖାନ୍ତି। ସେ ମୋହର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ମୋହର ଗଡ଼, ମୋହର ଉଚ୍ଚଦୁର୍ଗ ଓ ମୋହର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋହର ଢାଲ ଓ ସେ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ ଭୂମି। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ମୋ ପଦତଳେ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପରିଚୟ ନିଅ? ସେ ଅବା କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଗଣ୍ୟ କର? ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ଦିନ ସବୁ ବହିଯିବା ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଗଗନମଣ୍ଡଳ ନୁଆଇ ତଳକୁ ଆସ। ପର୍ବତଗଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଧୂମ ନିର୍ଗତ କରିବେ। ବିଜୁଳି ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର। ଆପଣା ତୀର ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଅ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମହାଜଳରାଶିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅସାର କଥା କହଇ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅସତ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, ଏପରି ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିବି। ଦଶତାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ଖଡ଼୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅସାର କଥା କହଇ ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅସତ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, ଏପରି ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଗଠନାନୁସାରେ ଖୋଦିତ କୋଣ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ହେବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମେଷଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଶାବକ ପ୍ରସବ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳଦ ସବୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୋଝାଇ ହେବେ, କୌଣସି ଭଗ୍ନଦଶା ଓ ବହିର୍ଗମନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଛକ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କୋଳାହଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାପନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧନ୍ୟ। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଧନ୍ୟ।